हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग सकाल चाह पानी रोषेबास सरीगला एक्चुअली चाह पानी खाई सारिकी नौटा मुझे सुखा तरकारी करी तो चुंगुड़ी सुखा भाजिली देखिए चुंगुड़ी सुखा पाइंका पोई खड़ा आलू सारू बैगन टमाटो मैंने सब जिनस अच्छी मन टे सुखा तरकारी बनईदेवाई आठ मोर सका सका चलती कौन सुखा भजा सुखा भजा सारा परिवा तक टे कषा कषी करदेवी परिवा तक टे कषा कषी करदे मुझे सुखा काढ़ी रखी परिवार सब मैंने सुखा जहाँ दरकार मुझे तेल भलसे भाजिली तड़का जोगाड़देवी तापर लिखिन आसब स्कूल को तार खाଇବା स्टार्ट कर फैन लगे बसुची आड़े कौच भोक कल दौड़ू से घर को भात खाई दौनु 12टा है हाँ सांग मैंने पखाड़ फकाड़ तो खिया सरला खाई एपटू मुझे जेहेतु आज टे सब परिवा था तरकारी करदेली सुखा पकई चुंगुड़ी सुखा आलू पकई एपटू आसिली कहीं सका मोर गोटे जिन हजाइला मुझे खोजुली सब जाक ये खट उपर सब जिन गदे गदी कर पुणी आपको सब भंगा भंगी कर खट उपर गदे जेहेतु टे पखाड़ खाई जाइए मैंने अलग प्रकार निशा लगे शो पड़ा आड़े देखु बहुत जिनस या गोदाम रही आठ मेसीन उपर अच्छे ब्लाउज तैयारी कले ने आ कौन करी आग तो टे सजड़ा सजड़ी करदे तो शोबे यही ब्लाउजटा खाली कपड़े बनई थी डोर लगे तापर ये कर कौन खाऊ बिस्केट पानी खाऊ तो एत गरम है एत गरम है ते स्कूल आसु आसु का गरम दिन आरंभ हवा को नहीं तो गरम हो जोरे स्कूल पैंट कहीं मिलूँ करदेलु तो सका हलिस पी स्कूल पलैलु एटा थी राजा तार से गाधे बसी भात देदेव खाया गाधे पड़ू जा ठंडा पानी गाधा आ सांग मैंने आमर तो संजय पुटे कौन कर आमर तरकारी कषा चलला जेहेतु आमर माने 8टा होगा आम एपटे माजे भात डाली सब कषालाणु ये डाली रखीसु भात बन साराणु तरकारी लिखिन खाइब लिखिन खाइब टे शोब जाऊन आने खाई खाइबु ना पानी देदेवी ना ना कषा होगा पानी डाली हो जाए पापड़ लगे खाईदे मिक्सचर पापड़ कि
ବୁଟଟା ଅଛି ତ ବୁଟଟା ଟିକେ ସିଝିବ ଆଉ ସେ ସିଝୁଥାଉ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ଘର ଭିତରେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତରକାରୀଟା ସେଠି ବସିଲେ ଆମେ ମା ଝିଅ ଯାକ ଆସିଲୁ ହେରି ଖଟ ଉପରକୁ। ଆଉ ତାର ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ଗଡ଼ିବୁ ଲିସିନ୍ ଦାଦି ଯେହେତୁ ଆସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖେଇଲା ସଜାଡ଼ିକି ଆସିବେ 8ଟା ହେଇଗଲାଣି। 8ଟା ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ମା ଝିଅ ରୋଷେଇ କରିକି ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବୁ। ବହୁତ ଜୋର ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଦିନରେ ବି ଭାବୁଥିଲି ଟିକେ ଶୋଇ ବୋଲି କହୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ କିନ୍ତୁ ଶୋଇପାରିଲିନି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ବହୁତ ଲୁଗାପଟା ଗଦିଆ ଗଦି ହେଇଥିଲା ସବୁ ଟିକେ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରି ସଜାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି କରି ରଖିଲି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ସିଲେଇ କାମ ତ ଦେଖାଉଥିଲି ଏତେ ସବୁ ଗଦା ସାରା ହେଇଛି ତ 2ଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଥୋଇଛି ଆଉ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ତ ସେଥିପାଇଁକା ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଦିନରେ ଶୋଇବାକୁ। ସାଡ଼େ ଟିକେ ସିଲେଇ କରିକି ଆସିଲି ତାପରେ ସବୁ ସଫାସୁତୁରା ହେଇ ଛାତରେ ଶୁଖୁଥିଲା ତାକୁ ତୋଳାତୋଳି କରି ଥୁଆଥୁଇ କଲା ବେଳକୁ ଆଡ଼େ ମଜା ମଜି ପାଣି ରଖିକି ତାପରେ ଟିକେ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ବସିକି ଧୂପ ଫୂପ ଦେଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଘରର ଦେଖ ଯାବତୀୟ କାମ ଆଉ ସଞ୍ଜ ପଡ଼ତା ମୋର ରୋଷେଇ ବସେଇ ସାରିକି ଚୁଲିପାକୁ ଯା ନା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଆମର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଭଲସେ ବନେଇନି ଆଜି ଆମ ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମେ ତ ଏବେ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲାଣି ଭାତ ଡାଲି ଟିକେ କୋବି ତରକାରୀ ହେବ ପତ୍ରକୋବି ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଟିକେ ପରିବା ଅଧିକ ଆସିଥିଲା ଶୁଖି ଶାଖି ଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ରକୋବି ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ଡାଲମା କରିବି ତରକାରୀ କରିବି ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଲା ବେଳେ ତ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ କରି ହେବନି ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଉ ଟିକେ ଗପସପ ହଉ ଟାଇମ୍ ଦେଉ ସେଥିପାଇଁକା। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ବାଏ ବାଏ।